बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तानी जट। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मरने के बाद जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर पिछली वीडियोज़ देखें। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने इनके बहुत सारे झूठ पकड़े हैं। अच्छा जी, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको हारिस का एक क्लिप सुनवाऊंगा। जब मैं इसके पास गया, मैंने इससे जाकर पूछा कि ये आप बात कहाँ से करते हैं, तो भाई साहब ने कहा कि हमें पता है ये बात कहीं नहीं लिखी हुई। आप ज़रा वो क्लिप सुने, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, वो 72 हुरों वाली जो आप बात करते हो, तो वो आप बात कहाँ से करते हो? कौन सी हदीस है, वो जरा दिखाएंगे आप काफी भाई मजाक वो भी तो उड़ाते हैं। हदीस नहीं, वो तो हमें पता है। वो तो मौलाना तारिक जमील जैसे लोग कहते हैं ना, हमें तो पता है कि कुरान के अंदर कुछ नहीं है ऐसा। जी, सुन लिया आपने। ध्यान से नहीं सुना तो एक बार फिर से दोबारा से जाकर सुने। भाई साहब कह रहे हैं कि हमें पता है ये कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये तो हम सिर्फ शुगर लगाने के लिए करते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारी बात आगे चल पड़ी। जब बात आगे चल पड़ी तो फिर बीच में इन्होंने कहा कि नहीं रुक जाए, मुझे रेफरेंस मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखाओ। तो आप ज़रा वो क्लिप देखें, फिर ये जो रेफरेंस लेकर आए हैं, फिर उसके बाद आगे मज़ीद बात करते हैं। मुझे ये इब्न माजा की वॉल्यूम 5 बुक 37 देख लेना। तो सुनो, इब्न माजा बुक 5, ठहरो जरा, वॉल्यूम 5 बुक 37। ये तो आखिरी है अभी बुक इसकी, हदीस 4337। होए 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 होए, किसी ने ना, मैंने एजेंट अपने छोड़े हुए हैं जगह जगह पे। हाँ, ये दाइफ हदीस है यार, ये मुझे से निकाली है। हाँ, तो इसको वही मैं आपको कह रहा था कि इसके मुकाबले में जब सही हदीस। जी, सुन लिया आपने। ये तो इनकी नालिज है। पहले कह रहे थे कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ, बाद में ये मुझे फिर वो हदीसें दिखा रहे हैं कि ये देखो जी ये लिखा हुआ, और जो ये हदीस लेकर आए हैं वो हदीस भी ज़ईफ़ थी। अच्छा, इसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो इन्होंने मुझे फिर एक और हदीस पेश की, और वो हदीस थी तिरमिज़ी की, और वो हदीस भी ज़रा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। ये एक तिरमिज़ी की कमज़ोर हदीस है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक शहीद के लिए 6 अनामात, उनका पहला कतरा गिरने के साथ ही उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, वो जन्नत में अपनी जगह देख लेता है, अज़ाब कब्र से महफूज रहता है, अजीम घबराहट वाले दिन से मामून रहेगा, इसके सर पर इज़्ज़त का ताज रखा जाएगा जिसका एक याकूत दुनिया और इसकी सारी चीज़ों से बेहतर है। जन्नती हुरों से 72 जन्नती हुरों से इसकी शादी की जाएगी, और इसके 70 रिश्तेदारों के सिलसिले में इसकी शफाअत कबूल की जाएगी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन गरीब है। हसन गरीब है मतलब कि ये सही हदीस नहीं है, हसन गरीब है। अच्छा, इसके बाद याद रहे कि ये हदीस सिर्फ शहीदों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जो इसमें 6 अनामात बताए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ शहीदों को मिलेंगे। इसके बाद ये जो सही हदीस है बहारी की हुरू के हवाले से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हदीस नंबर है बुखारी शरीफ की 3254 नंबर हदीस है। ये आपको इस्लाम 360 में इस नंबर पर मिल जाएगी। अच्छा, पिछली जो हमने हदीस देखी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो हसन गरीब थी। यानी कि एक होता है बिल्कुल सही, एक होता है बस ठीक है। तो वो बस ठीक है, बिल्कुल सही हदीस वो नहीं थी। ये है जी बिल्कुल सही हदीस, जिसमें है कि सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात की चाँद की तरह रोशन होंगे। जो ग्रोह इसके बाद जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे आसमान पर मोती की तरह चमकने वाले सितारों में जो सबसे ज़्यादा रोशन सितारा होता है, इस जैसे रोशन होंगे। सबके दिल एक जैसे होंगे, ना इनमें बुग़्ज़ व फसाद होगा और ना हसद। हर जन्नती की 2 हूरें बीवियाँ होंगी, इतनी हसीन इनकी पंडली की हड्डी और गोश्त के अंदर का गोदा भी देखा जा सकेगा। अच्छा जी, ये तो हो गई बुखारी की हदीस जिसमें बताया जा रहा है कि 2 हूरें मिलेंगी, 72 नहीं मिलेंगी। अगर उस हदीस को ठीक भी मान लिया जाए तो फिर भी वो शहीदों का प्रोटोकॉल है, वो आम मुसलमान के लिए नहीं है। इसलिए जो कि ये बात करता है कि एक आम मुसलमान को 72 हूरें मिलेंगी, वो बात बिल्कुल गलत है। और बाकी वो जो हदीस है वो भी बिल्कुल सही हदीस नहीं है, वो भी कमज़ोर हदीस है। अच्छा जी, इसके बाद ये कुरान पाक की एक आयत पेश करते हैं, ज़रा वो भी इनकी एक क्लिप सुनते हैं, फिर उस पर भी मज़ीद आगे बात करते हैं। ये मैंने कुरान की पहले कुरान में जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी है। एक ये सूरह अन-नबा की 33वीं आयत है, फुल ब्रेस्टेड विमेन ऑफ इक्वल एज। जो देखते हैं जो उर्दू वाले जो तर्जुमा है मुतरज्जिम है वो बेचारे शर्मा गए। और नौजवान कुमारी हम उम्र औरतें होंगी, जैसे मैंने बताया वकवाफ से जो है वकवाफा जो है, ये इसका मतलब है गोल गोल छातियों, गोल गोल। ये अपने अरबियों से जिस मसले अरबी से पूछना आपको यही बताएगा इसका मतलब गोल गोल छातियों।
تو یہ اللہ میں ڈسکرپشن دے رہے ہیں لڑکیوں کی، چوریوں کی کیسی ہوتی ہیں۔ جی سن لیا آپ نے، معذرت چاہتا ہوں آواز شاید آپ کو اتنی کلیئر نہ آئی ہو، وہ ویڈیو کا کوئی مسئلہ آ رہا تھا، وہ ویڈیو ادھر پلے نہیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ریکارڈ کر تو وہ چلائی ہے، لیکن آپ ان کے چینل پر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے جی طارق جمیل کی بونگیاں، تو وہ جا کر آپ دیکھ لیں۔ ایک تو عجیب و غریب قسم کے یہ ٹائٹل رکھتے ہیں، بیچ میں یہ بونگیاں خود مار رہے ہوتے ہیں، ٹائٹل انہوں نے رکھا ہوتا ہے بونگیاں لوگوں کی دکھانے کا۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کا مطلب ہے جی گول گول چھاتیاں، نعوذ باللہ، یہ بات انہوں نے اپنے پاس سے کر دی ہے جی۔ ہمیں عربیوں نے بتایا ہے جی، عربیوں نے بھی کہاں سے تمہیں بتایا؟ کوئی ڈکشنری لے کر آؤ، کوئی کسی کا ترجمہ لے کر آؤ سامنے، بھی کسی نے یہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیا ہو، آپ لوگ گوگل کر کے دیکھ لو، گوگل بھی یہ ترجمہ نہیں بناتا ہے اس لفظ کا، آپ نے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ لفظ لے لیا ہے اور کہہ دیا کہ ہمیں عربیوں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس عربی نے آپ کو کہہ دیا، ابھی سامنے لاؤ، ہمیں بھی بتاؤ کہ فلاں عربی نے کہا ہے۔ اچھا میں آپ کو مترجم دکھاتا ہوں، بہت سارے جو ترجمے کرنے والے ہیں سب نے، کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا جو حارث صاحب کہہ رہے ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ کم سن لڑکیاں۔ آپ ذرا وہ ترجمے دیکھ، ترجمے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں جی، لیفٹ سائڈ پر بہت سارے ترجمے ہیں جی، جوناگڑھی صاحب کا، تقی عثمانی صاحب کا، کنز الامان حسن رضوی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ جتنے مرضی دنیا کے جو بھی متراجم ہیں، چاہے عربی ٹو انگلش ہیں یا عربی ٹو اردو ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بھی واقعہ کا ترجمہ وہ نہیں کیا ہوگا جو قاری صاحب بتا رہے ہیں۔ اگر تو یہ کسی ایک کا بھی میں سے بھی وہ دکھا دیں تو میں مان لوں گا کہ واقعی ان کا ترجمہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ عربی سامنے لے کے آئے، پتہ نہیں ان کو کسی کون سے عربی نے کہہ دیا، ابھی کوئی عربی ایسے تو نہیں کوئی اٹھ کے آپ کو کہہ دے گا تو ہم مان لیں گے، ہم تو کوئی عالم لے کر آئے نا سامنے جس نے یہ بات کی ہو، تو پھر ہم مانیں کہ واقعی آپ بات ٹھیک کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ گوگل پر بھی آپ اگر ترجمہ دیکھ لیں تو یہ ترجمہ نہیں ہوتا جو حارث صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، جھوٹ تو بے حد، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے انہوں نے، آپ نے دیکھا، پہلے انہوں نے کہا کہ کہیں نہیں لکھا ہوا، پھر انہوں نے حدیث پیش کی، وہ حدیث ضعیف نکل آئی، پھر اگلی بار انہوں نے حدیث پیش کی، اور وہ حدیث جو پیش کی وہ شہداء کے لیے، اور وہ حدیث بھی کمزور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پر آگے، اور اب یہ آیت میں بھی وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمہ بالکل غلط ہے، وہ کسی نے آج تک کیے ہی نہیں جو وہ ترجمہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنے پاس سے ہی بیٹھے بیٹھے وہ باتیں بنا کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان کو ٹائٹل تو وہی رکھتے ہیں کہ فلاں کی بونگیاں، اور بیچ میں بیٹھ کر بونگیاں وہ خود مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جی بات کلیئر ہو گئی ہے، اب مزید ویڈیو کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سب سے اینڈ پر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری پچھلی ویڈیوز جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھیں، اس میں بھی بہت سارے ان کے جو جھوٹ ہیں وہ میں نے پکڑے ہیں، آپ لوگ پلیز وہ ویڈیوز دیکھیں، اور ٹھیک ہے جی، پھر اللہ حافظ۔